ओके, तो आज वाले एपिसोड में अपन लोग बनाने वाले हैं एक आर्टिफिशियल नदी बोल सकते हो, या क्या बोलते हैं उसको। आई थिंक नदी बोलेंगे या कुछ झरना टाइप बोल देंगे। अब देखो क्या बोलेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो यार। अब उसको अब मैं तो क्या ही बताऊँ, मैं क्या बोलूँ उसको। छोड़ो, तुम बता दो उसको क्या बोले अपन लोग। आर्टिफिशियल लेक लेक बोल सकते हैं, आई थिंक लेक भी बोल सकते हैं। तो चलो बनाते हैं, जो भी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं आज वाले एपिसोड में। तो अपने को सैंड चाहिए बहुत सारी, क्योंकि उसके आसपास लगानी है। तो चलो, मैं बता नहीं रहा था कि वो बीच में ये रास्ता बहुत आ रहा है, तो आज अपन लोग उसी को बनाने वाले हैं। लेक में कन्वर्ट करने वाले, नदी में, जो भी बोलो उसमें कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, तो इस वाली जगह को, जो कि रुको बताता हूँ 2 मिनट। यहाँ पे भी, और ये और ये, लेट्स गो। तो इस वाली जगह को आज अपन लोग एक आर्टिफिशियल लेक बोलने बोलने तो क्या बनाने वाले हैं, और यहाँ पे इसके बीच में एक तगड़ा सा ब्रिज बनाने वाले हैं। तो आज वाले एपिसोड में वॉइस ओवर कम होगा, और कम क्या मतलब कि वॉइस ओवर तो होगा ही नहीं। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और एंजॉय करो और बनाते वीडियो, और लेग भी बनाते हैं भाई। आज क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ पता नहीं चला। लेट्स गो, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं इसको, और मिलता हूँ तुम्हें डायरेक्ट वीडियो के एंड में।
ओके, तो पूरा बन के कंप्लीट हो चुका है अपना बांध। उसको जो भी बोलना चाहो वो बोल दो यार तुम। अब मैं क्या बोलूँ? लेट्स गो। तो चलो अब इसको बताता हूँ यहाँ ऊपर चढ़ के कैसा लग रहा है ये। तो कुछ देखो, ये देख लो, रुको 2 मिनट, ये लेट्स गो। तो अब बताओ कैसा लग रहा है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।